हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल गुड इवनिंग समस्त को जय जगन्नाथ आज संध्या बेले टिके चलने को मन है संध्या बेले टिके इको पार्क आसीचु इको पार्क रे एमती एंट्री कलु टिकेट काटिक आनिक एंट्री कलु पर टिकेट प्राइस होची आपनकर 30 टंका। हाँ एबे जाउछु भितर को जाइए देखा कौन कौन अच्छी खेलवाई गछ गछ विंटर केमती फूल कलेक्शन सब देखा देखी सारिकी देखा चलतु साथे साथे चलतु देखा केमती कौन गलु टिकेट तो काटलु एंट्री कलु एबे चलतु देखा केते बड़ स्पेस माने एटा गोटे दिन रे सरेनी बुलिबा बहुत बड़ स्पेस आउ सब फेज बाय फेज आम एटा केते नंबर फेज को आछे 3 नंबर फेज। हाँ 3 नंबर फेज देखते ये केते सुंदर सुंदर बगीचा है बगीचा भितर गछ लाइटिंग है छुआ मान स्पेशली देखुना से केमती बुलूचंती स्पेशली छुआ मानू यहाँ बहुत भल लगे देखु ये केते फैमिली मेंबर आछन छोट छोट पिकनिक टाइप रो भी करि परंती माने खाइबा रांधिकी सेठी खाई परिबे घर रांधिकी नेकी छोट छोट पिकनिक टाइप रो आपण बसिकी सेठी खाई परिबे सेटा अलग अच्छे बट रोषेई बास करके जमी गैदरिंग है बनभोजी करती आमर ना सेमती किंतु नाही एठी देखो समस्त केमती जाउछंती एटा माने इवनिंग पर्पस रे चलबा पई वॉक करबा पई बहुत बढ़िया है आपण माने निश्चित आसंतु थरे न बुलिकी गले आपण जानि भी परिबेनी केमती कोन हेची कोन नाही केते बड़ा स्पेस एटा होची कोन कहंती टॉय ट्रेन एथे ट्रेन चले आपन एथे टिकेट काटी कि पूरा एरियाटा बुरी परिबे बोधे 10 टंका प्राइस अछि। हाँ पूरा बुली परिबे आ एटा ना होची घूम स्टेशन कारण घूम होची एक्चुअली दार्जिलिंग रो टॉय ट्रेन स्टेशन वेस्ट बेंगल ले केवल गोटे जगह रे टॉय ट्रेन चले सी होची दार्जिलिंग तार प्रथम स्टेशन नाम होची घूम सेति दार्जिलिंग रे टॉय ट्रेन हेतु एटा से स्टाइल ले बना है एबे हम टॉय ट्रेन स्टेशन चारिपटे बुलिकी आपन को देखाऊछु कि केमिति कोन स्टेशन अच्छी लोक मैंने सब बसचंती वेटिंग करचंती जिबे बोली ट्रेन ने टिकेट सेठी पाखरे काउंटर अच्छी काटिबे कारण समस्ते तो चली परिबेनी बहुत लोग ट्रेन ने बुलिकी एंजॉय करती साइकिल भी अच्छी ये आपन साइकिल भी हायर करि परिबे डबल साइकिल बसिकी हायर करि परिबे बैटरी गाड़ी भी अच्छी जेहेतु आम आगु 2-3 थर आसीचु पुणी एबे आज चलने को इंटर मन है बोली आसचु बोली आगु जेहेतु घूरीचु से आ ट्रेन ने घूरिलुनि एबे से कहउचंदी आ गोटे प्लेस जीवाई से जाऊे आ गोटे मैंने सही छोट मोट प्लेस सब अच्छी देखा से गोटे भल आ गोटे भल प्लेस अच्छी आईटा गोटे देखु स्टाच्यू ये केते सुंदर है पाखर पूरा देखिले बुझीपारे पूरा स्टाच्यूटा पूरा यूनिक भाया देखा जाउची भितर बहुत गुड़े स्पॉट अच्छी ये स्टाच्यूटा भी तो बहुत बढ़िया है मुझे बुलिकी देखिली फोटो देखिली सहित टे फोटो नहीं गली घूरी घूरी बुलीगली हाँ मत ये बहुत भल लगुच सी फोटो उठौ नथिले बोली पाखे देखते गोटे झरणा टाइप रही झरणा केते सुंदर भाव पानीटा बोहुची पानीटा बोहुची पूरा एकदम माने फाउंटेन टाइप रो साउंड भी होची केते सुंदर कलरिंग ब्लू भाया देखा जाउची पाखरे माने लाइटिंग टा प्रचुर अच्छी से बहुत बढ़िया लगे कागजी फूल एटा गोटे बहुत ब्यूटीफुल सीनरी हाँ शीत बेले फुटे हाँ मत बहुत भल लगे शीत दिने फूल गछ कारण बहुत भेराइटी फूल फुटे ना मत बहुत भल लगे यहाँ देखापी भी बहुत भल लगे आर गोटे प्रॉपर्ली आगू आगू देखा प्रॉपर्ली गोटे रोज गार्डन भी अच्छे मैंने बहुत प्रकार फूल से प्रकार रोज फुटे मत बहुत भल लगे ये छोट मैंने छुआ मैंने खेलुं छुआ मान पर्पस ये बहुत बढ़िया आठी देखो बड़ मैंने कौन छुआ मैंने कौन समस्ते भी खेली पारे किसी प्रॉब्लम नहीं ये साइड रे गोटे बहुत जोर साउंड होची सेठी आम गलु देखिलु देखला कोटे फाउंटेन अच्छी माने एटा शोटा संध्या बेले हुए नॉर्मली पार्क भितर पानी डांस करे गीत बाजु थाए गोटे जेहेतु यूट्यूब रे गीतर क्लेम राइट अच्छी से आम गीतटा डायरेक्टली कॉपीराइट क्लेम अच्छी शुणी पारुनु आपण एटा एंजॉय करंतु देखंतु केते सुंदर म्यूजिक बाजुची म्यूजिक हिसाब रे आपनकर पानी अप डाउन होची समस्त एथरे बसिक एंजॉय करछुंदी आमे भी एंजॉय कलु देखुछु चारिपटे बुलुछु केते प्रकार रंगीन लाइट सब लागिची पानी भितर फाउंटेन बढ़िया करी बुलुची आमे देखिलु देखिबा परे एबे धीरे धीरे टिके टाइम स्पेंड कलु एठी कारण बहुत भल लागला बहुत बड़ा लागुतला टिके टिके रील्स भी बनै देलु जेहेतु बहुत भल लागुतला सेटा माने बहुत समय टिके वेट करके देखिलु लाइटिंग भी बहुत थिला लोक मैंने भी बहुत सारा फोटो उठाऊला यहाँ साउंड पूरा बंद हवा पर्यटन मुझे देखता है बसिकी
ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱିଣ୍ଟରର ଫୁଲ, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଟାକୁ ପିଟୁନିଆ କହନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ପିଟୁନିଆ। ମୋତେ ଏଇ ଫୁଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଦର ପିଟୁନିଆ। ବେଗୁନି କଲର୍ ଗୋଟେ ପିଟୁନିଆଟେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ କହନ୍ତି? ଡାଲିଆ। ଡାଲିଆ, ହଁ ଡାଲିଆ, ଆକୁ ଡାଲିଆ କୁହନ୍ତି। এই ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଇଏ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇବ। ଏଇଟା ଇଏ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଟେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଟିକେ କଫି ପିଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ବୋଲି। ରୋଜ୍ ନା, ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଜ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ନା ଦେଖିଲେ ନା ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେନି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଗୋଲାପକୁ। ମାନେ ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଗୋଲାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ। ମାନେ ମୁଁ ନ ଦେଖି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରତି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଏଠିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି କେଉଁଠି ଫୁଲ ବେଶୀ ଅଛି ଯାଇ ଦେଖେ। ଆଉ ଧଳା ଗୋଲାପ ତ କହିବେନି, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ପୁରା କିଆରି କିଆରି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପିଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଲାପରେ ପୁରା ବାଗାନଟା ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହେବନି। ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼। ମୋତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଜାଗା ଏଇ ଫୁଲ ବହୁତ ଜାଗା ଘୁରେଇ ଘୁରେଇକି ଦେଖାନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଲାପ, ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଲାପ ନା। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ବି ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଲାପ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇଟା କଟିଂ କରୁଥିବେ। କଟିଂ କରିକି ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ କି ଇଏ କରୁଥିବେ, ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ଗୋଲାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଯାହାକି ମୋତେ ସେଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ଘରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ଇକୋ ପାର୍କଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ 7:30 PM। 7:30ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ମାରି ବାହାର କରନ୍ତି, କାରଣ କିଏ କେଉଁଠି ରହିଯିବ। ଏଇଟା ବୋଧେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ। ଏଇଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟେ ଅଛି। ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସବୁ ଲାଇଟିଂ ଦିଆହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିବେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି। ସେ ହ୍ରଦରେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାନେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଏନଫିଲ୍ଡ ଟାୱାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏନଫିଲ୍ଡ ଟାୱାର, ଏକଦମ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବହୁତ ପାରିବେ। ସାରା ଲାଇଟିଂ ବି। ବହୁତ ସାରା ଲାଇଟିଂ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ବୋଟ୍ ଅଛି। ବୋଟ୍ରେ ଆପଣ ବସିବେ, ବସିକି ସେଠି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ଘାସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଖାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଲାଇଟିଂ ସବୁ, ଦିଆହେଇଛି। ଖାଲି ଲାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍। ବାକି ଗଛ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଟେଜ। ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କଟେଜ୍। ଆପଣମାନେ ବି ରହିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁକ୍ କରିକି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଟେଜ୍, ବହୁତ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଭି ଫୁଭି ବି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଦେଖେଇବା କେମିତି ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କେବେ ରହିନୁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି ଫୁଲରେ ହାତ ନ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ହାତ ମାରିଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲାପ, ତା ସହିତ ଏଠି ରେଡ୍, ପିଙ୍କ, ବହୁତ ୟେଲୋ ବି ଅଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ। କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁ ଯିବା ଅଛି। କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ରହିବା ସେଠି। ରହିଲେ ନା ସେ ଭିୟୁଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ହଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖିପାରିବେ। ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନା ହେଇଛି, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଇଭିନିଂ ହଉ। ଇକୋ ପାର୍କ ଆର ନା, ବହୁତ ଫେମସ୍ କୋଲକାତାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଇକୋ ପାର୍କ। ଆଉ ଖରାରେ 300ରୁ 400 ଏକର ହେଉଛି ପାର୍କର ଲେନ୍ଥ। ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 400 ଏକର ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ନା 3 ନମ୍ବର?
टोटाल आगुरी थिला 3टा गेट एबे किंतु आ गोटे गेट एक्सटेंड हे टोटाल 4टा गेट आमे पसचु 3 नंबर गेट दे देखुछु 3 नंबर गेट रे एगुडा सब व्यू अछि ए व्यू बहुत बढ़िया ए व्हाइट पूरा अछि गोलाप ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କହିଲି ନା ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଁ ରହି ବି ପାରେନି ସେ କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଉଠେଇବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପପି ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପପି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜମା ଶୁଣୁନଥାଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ପପି ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ବାଲା ଦେଉଥିଲା ତ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ହାଉଁ ହାଉଁ ହୁଏ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କଳା କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁ ଏଟା ଆସିଲା ମିଷ୍ଟି ହବ୍ एठी माने कलिकतार जेते प्रकार मिठा अच्छी सबु प्रकार मिठा एठी मिले से ना दिखाई मिष्टी हब एटा गेट नंबर 3 इको पार्क रे अच्छी आम धीरे धीरे आ भितर एंट्रांस करबा आपन को भितर देखा केते प्रकार मिठा दुकान अच्छी माने वेस्ट बेंगल रो जेते भेराइटी मिठा अच्छी और जेते बड़ बड़ पुराना स्टोर अच्छी सबु स्टोर आ भितर आपन को समस्तंकर भेराइटी दुकान अच्छी छोट छोट शॉप अच्छी सब भितर खास करी शीत दिन बहुत मिठा बहुत भेराइटी मिठा बंगाली एठी खांती नहीं हाँ एटा एंट्री प्लेस आउ एटा एंट्री कलु एंट्री कला भितर देखंतु सब शॉप्स गुडा अब स्टार्ट हो गला जोटी डिफरेंट मिठाई सब अच्छी मिठा दही टू आरंभ कर बहुत प्रकार ना तो वीडियो तो एते ना आपन को देखि होबनी आपन निजे आसंतु खाइबे जानिबे तार ना सब मिठा कौन अच्छी बहुत भेराइटी मिठा मिले एठी ना बंगला रे बहुत मिठा खाया भल पाती आउ खाଇବା ଶେଷରେ ଖାଇବା वाओ कम तांकर आउटलेट भी खोला जे केते बढ़िया संदेश एटी हैप्पी बर्थडे रे संदेश भी मिले हैप्पी बर्थडे रे भी संदेश मिले बहुत वेराइटी मिठा मिले संदेश ता देखो केते बढ़िया है ये सब डिफरेंट टाइप रो स्वीट एठी मिलु छै एटे ब्लैक ए जो ब्लैक ना रसगोल्ला बेक हेची घरे आसी कि मु पहुंची जाईची आ मते बे जोरे ठंडा लागुची ठंडा भी हे गलानी आपण माने देखि कि बुझी भी पड़ते मते ठंडा लागुची आ मासी ड्रेस पेस चेंज करिकी बसची जाऊँगी डिनर करी डिनर करके शोबी रोचे गुड नाइट आ मो चैनल जी नुआ अच्छा लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ जो जी एपर्यंत बेल आइकन ना दबाई निश्चिंत बेल आइकन ये करूँ सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ रोचे गुड नाइट जय जगन्नाथ।